ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಬಾಣಂತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಧರಣಿ. ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು ಬಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಗಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಣಂತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 28 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಂಬೆಗಳ ಆಟ ಮೂರ್ತಿ ಮಧು ಹರಿ ಎಂಬುವವರು ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಈ ತಿಂಗಳ 25ರಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು ಮಗನನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮತ್ತು 2 ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸಿದೆ. ಇವರನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಗಳಗಳನೆ ಎತ್ತರು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಫೋನು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ನಮ್ಮ ಅತಿಗೆತಿ ಏನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಹೊಡೆದಿರೋದು? ಯಾರು? ಬೊಮ್ಲಾಟ ಅವರು. ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಏನಮ್ಮ? ಚಂದ್ರಶೇಖರ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು? 20 ದಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. 20 ದಿನ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರ ಮೇಲೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತ ಇಲ್ಲೇ? ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ? ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ. ಆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು? ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? న్యాయ ಬೇಕಷ್ಟೇ. కావాలా గాడి అని చెప్పేసి పిల్ల పిచ్చి ఎవరిని నా కొడుకు చంద్రశేఖర్ పిల్ల పిచ్చి మధ్యన దుడ్లు ఉంటే ఆట తెచ్చాను. దుడ్లు తెచ్చా ఆడ దావలో కొట్టేసి చేసి దుడ్లు తీద్దని పోయింది. సెల్లున అవన్నీ సెల్లు అయినా కూడా మేము చూస్తే పోయిండేది. ఎవరు బిక్కు పోయిండేది? బొమ్మలాట్ మూర్తి అని. మూర్తి ఇంకెవరు? మూర్తిన ఏడు దానిమాకలు ಬಂದೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಕಂಡು చెప్పి ಅಂದೇಮೋ పేరు ఏం పేరు అనేది ముందుగా నన్నగల పేరు నాయలు ఇద్దరు ఆడు ఉండేది మైన్ తిరగా తాండా పిల్లడు. తాండా అంటే ఆడ బొమ్మలాట వాళ్ళ పిల్లడే. వీళ్ళందరూ కలిసి నీ కొడుకుని పిలిచిపోయిండేది. పిలిచిండేది 6 గంటల్లో 1 అయినారు. చంద్రశేఖర్ ఎక్కడ పోయినారు? గాడి బాడకు కావాలని చెప్పి పిలిచిడిసి తిరిగి 7 గంటల్లో వచ్చేసి ఆ పాపని అడిగినారు ఎక్కడ పోయినారు. లేడు ఎక్కడికో పోయినాడు అని చెప్పి వస్తున్నట్లు ఇప్పుడు గాడి బాడుకుంది రమ్మనండి అని చెప్పేసి పిల్లలకి ఇచ్చేసింది. మరి ఏం చెప్పు మీకు గొత్తాయా? మధు ఆ పిల్లడు 9:30లో పిల్ల పిచ్చిండేది నైట్. మీకు ఏం చెప్పు గొత్తాయితరుగా? మాకు 9:55కి ఫోన్ చేశాడు నానప్పన నీ కొడుకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి సప్లం కూడా తెలుసుకున్నాడు రాప అని చెప్పేసి గాడికి ఏమి ఇది కూడా లేదు. ఒక పాయింట్ ఆడే కానీ ఇట్లా చేతికి కానీ కాళ్ళకి కానీ ఏది తిన్న పాయింట్ కూడా ఏది లేదు. కళ్ళకి మాత్రమే ఇట్లా ఆ పక్క ఈ పక్క సరిపట్టింది. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇದು ಅಪಘಾತವೋ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಸುರೇಶ್ ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ ಧರಣಿಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶಿವಾನಂದ್, ಭಾರತ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಪಾವಗಡ. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. Yan Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News 5 Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka, Goa and Maharashtra. If interested, send your resume to 9019229369.